karon di atas may badjon and ano atong view, very nice. Nagkuan ta diri asa na nagpadyong kay very init. Hello, good morning. So we are here in Baybayon. Manabo ko og kanang kuan. Solid kay mura kuno og nanguan si Leonard og solid. So we are here na and murag kaawano na look. Kaawano na si Ja. So tuwa sila karon sa Tara sila namukad. Nara sila namukad. And to apa so Uy. So maghuwat ta. Nara sila namukad. Maghuwat ta og kanus modunggo. Para hapit na sila manunggo ron, mo na maghuwat sa lamanta. So mauna kaladyo sila and then let us try to check our seashore. Parang ka linaw gatong kuan ron. And it's low tide. So dito as pikas lugar sa sugod siguro ni diha dapit. Takahimang nog-asan ni kay di man nato maklaro. It's because it's cloudy and portion of the lugar is rainy day. Ayan na, nag-rain na. And then the clouds are very thick and gray. So meaning niuwan na jud si Dia. But here, look at that. Arang kablo pa ang atong kuan and walok napay kuan dito kanang pump boat tapos pikas pump boat and then sila so maklaro man si ina ato lang sang i-zoom but di man pud kala so klaro ang tao kung ato nang i-zoom out kaadyo. So we have 100 times zoom. Ayan. So balik ta arita. So karon di atas may badjon and ano atong view, very nice. Nagkuan ta diri asa na nagpadyong kay very init. Kuan ko murag kauwanon lagi. So here manitas padyag kay mulan mo silong ta. So we use our new eyeglasses. It's polarized, when it is sunny it will dark, but when there is no sun it became light or kana ang transparent. So nata diri karon guys mo rin sa padyag tara so kanais diri maratay nga nagbakasyonista while waiting for the fish or for the fishermen to arrive. Gemma ta sa istorya kauwano na. Then after this one waadto may og
Manday kay magkuan mi Mhm. Mamalit para sa fiesta sa San Isidro. So that would be all for today, and later we will update you kung naabay kuha sila Leonard sa ilang pagpanagat or pagpunguha og bobo. That's all for today. Goodbye guys. Thank you for watching. Bye.